Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah ini adalah satu video rakaman yang mana mungkin dapat membantu pelajar-pelajar tingkatan 3 bagi subjek Usuluddin. InsyaAllah kita akan mulakan dengan bab Tauhid, pelajaran yang pertama. Baik, anak-anak Ustaz boleh tengok pada slide yang Ustaz tayangkan, ya. Baik, bab Tauhid, bab Tauhid, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, al-imanu bil qada'i wal qadari, beriman dengan qada' dan qadar. Ya, hari ini kita nak belajar beriman dengan qada' dan qadar. Baik, kita pergi pada bahagian yang pertama, ta'riful qada'i wal qadari. Maksud, ta'rif tu maksudlah, ya, maksud qada' dan qadar. Baik, untuk ta'rif qada' dan qadar, di sini dia ada dua pandangan, ya. Yang pertama, indal asy'ariyah, di sisi aliran Asy'ariyah, ya. Kemudian yang kedua, indal maturidiyati, di sisi aliran Maturidiyah, ya. Baik, siapa aliran al-Asy'ariyah, siapa dia aliran al-Maturidiyah? Yang ini kamu boleh rujuk semula pada bab Tauhid Usuluddin tingkatan 1, ya. Baik, ta'riful qada'i wal qadari indal asy'ariyah. Ta'rif qada' dan qadar di sisi aliran al-Asy'ariyah. Al-qada', qada' iradatullahil asya'a, kehendak Allah ke atas sesuatu, fil azali, pada azali, ala ma hiya alaihi fima la yazalu, berdasarkan apa-apa yang sesuai ke atasnya, fima la yazalu, pada masa yang sudah tidak azali. Maksud azali ini permulaan zaman, ya, ataupun waktu dahulu kala, ya, permulaan zaman, ya. Maknanya dekat sini Allah nak berkehendak ke atas sesuatu tu, nak menciptakan sesuatu tu, kehendak Allah tu sejak azali lagi, ya. Dan boleh jadi juga Allah nak menciptakan sesuatu tu pada masa yang bukan azali, maknanya masa sekarang lah, ya. Baik, kemudian kita tengok al-qadari, qadar, ijadullahul asya'a, Allah menjadikan segala sesuatu, ala qadari maksus, di atas ketetapan yang dikhususkan, wa wajhu mu'ayyinu aradahu ta'ala, dan rupa yang ditentukan, rupa yang ditentukan, aradahullahu ta'ala, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala.
Kemudian indal maturidiyati, ta'riful qada'i wal qadari indal maturidiyati. Di sisi aliran Maturidiyah pula, qada ijadul asya'a, Allah menjadikan sesuatu ala hisbi ilmihi fil azali, atas hitungan ilmunya pada azali. Al-qadari, qadar, ilmullahu azalan, Allah mengetahui sejak azali, bikulli makhluk wa sifatihi, dengan setiap makhluk dan sifatnya. Maknanya, kesimpulan daripada ta'rif di sisi aliran al-Asy'ariyah dan di sisi aliran al-Maturidiyah, maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ni, di muka bumi ini, semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas ilmu Allah, ya. Baik, kita pergi pada bahagian mulahazah, ya. Mulahazah ni maksud dia ulasan, ya, ulasan. Wa bi'ibaratin ukhra, dalam kata lain, naqulu innallaha khalaqul asya', dapat kita katakan sesungguhnya Allah mencipta sesuatu, wa muqadiruha, jumlahnya, wa azmaniha, dan masanya, biqudratihi ala hasbi ma aradahallahu, dengan kekuasaannya mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah, bi iradatihi, dengan kehendaknya, mutabiqan lima ilmuhallahi qabla ijaduha, yang sesuai dengan apa yang diketahuinya oleh Allah sebelum menjadikannya. Fal asya'u lam tujadu i'tibatan wa musadifatan, maka sesuatu itu tidak wujud. Lam tujadu, maka sesuatu itu tidak wujud. I'tibatan wa musadifatihi, dengan sewenang-wenangnya, wa musadifati, dan kebetulan. Maknanya setiap apa yang ada di muka bumi ni, yang ada di alam semesta ni, ya, makhluk termasuk kita, bukan terjadi secara tiba-tiba, secara kebetulan. Ini semua adalah aturan daripada Allah, ya. Bal tujadu wafaqa taqdirullahu allazi sabaqa fi ilmuhu, tetapi diwujudkan mengikut ketetapan Allah, allazi sabaqa fi ilmuhu, yang sudah diketahuinya, ya. Wa ma'nal iman bil qada'i wal qadari, dan makna beriman kepada qada' dan qadar, huwal i'tiqadi bi anna jami'u ma waqa'a lil insani wa li ghairihi
minal makhluqati, ialah meyakini bahawa semua yang berlaku kepada manusia dan selainnya yang terdiri daripada makhluk-makhluk waqi'un biqada'i wa qadari minallahi, terletak pada qada' dan qadar Allah, khairan kana au syarran, sama ada baik atau buruk, ikhtiyarian au ittirarian, pilihan atau paksaan, au ghairu zalika minal umuril kauniyati, atau selain daripada itu dari perkara-perkara yang wujud. Fala yajri fil mulku wal malakuti syai'un, tidak berlaku alam zahir dan alam ghaib itu tarfatun ainun illa biqada'i wa qadarillahi, dengan sekelip mata. Alam ghaib ataupun alam zahir tidak berlaku dengan sekelip mata, maknanya secara tiba-tiba, ya, tak berlaku secara tiba-tiba. Illa biqada'i wa qadarillah, kecuali dengan qada' dan qadar Allah. La radda liqada'ihi wa la mu'aqqaba li hukmihi, tidak boleh menolak ketentuannya. Kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, tak boleh nak halang apa yang Allah buat. Tidak boleh menolak ketentuannya dan juga tidak boleh menolak hukumannya. Ya. Okey. Kita masuk pada bahagian ad-dalilun naqli wal aqli ala wujubil imani bil qada'i wal qadari. Dalil nakli dan akli tentang kewajiban beriman dengan qada' dan qadar. Hukmul imanu bil qada'i wal qadari wajib. Hukum beriman dengan qada' dan qadar wajib, ya, wajib. Wajib ke atas siapa? Ala kulli mukallaf, wajib ke atas setiap mukallaf. Apa dia mukallaf ni? Orang yang dipertanggungjawabkan, ya. Siapa dia orang yang dipertanggungjawabkannya? Ya, antaranya orang yang dah balik, ya. Orang jawabkan ini maksudnya orang yang wajib melakukan ibadah fardu ain seperti solat, ya. Li'annahu ruknu min arkanul imanu sittah, kerana ia adalah rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Wa tatafarra'u daruratil iman bihima, terbahagi keperluan beriman dengan kedua-duanya, min dalilaini isnaini, melalui dua dalil, ya. Jadi dia nak bagi tahu dekat sini ada dua jenis dalil yang mana kita wajib beriman dengan qada' dan qadar. Yang pertamanya dalil naqli, iaitu dari nas hadis, ya. Kemudian dalil aqli. Ad-dalilun naqli, hadis Jibrilul masyhur. Dalil naqli, hadis Jibril yang masyhur. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala,
Sa'ala Jibrilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iman. Qala. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an telah berkata, Sa'ala Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iman, tentang iman. Qala, lalu berkata, fa akhbirni anil imani. Khabarkan kepadaku tentang iman. Jibril tanya pada Rasulullah. Faqala, maka baginda bersabda, an tu'mina billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan qada dan qadar, kebaikannya dan keburukannya. Baik, itu dalil naqli. Hadis ni adalah riwayat Muslim, rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kemudian yang kedua ad-dalilul aqli. Dalil aqli ala wujubil imani bil qada'i wal qadari. Iz law lam yakun syai'un, sekiranya tidak berlaku sesuatu, minal hawadisul mawjudati, yang baharu itu wujud, bi khalqillahi wa qadaruhu, wujud dengan ciptaan Allah dan kekuasaannya. Dia nak cakap dekat sini, sekiranya sesuatu yang berlaku tu yang baharu, masuk baharu ni apa? Makhluk lah, apa yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan adalah makhluk. Makhluk adalah benda yang baharu. Sekiranya apa yang diciptakan oleh Allah ni, sekiranya apa yang ada di atas muka bumi ini tak wujud dengan, bukan dengan ciptaan Allah dan kekuasaannya, lima ittasafu idzan bi kulli sifatul kamal, sifatul kamali, sekiranya tidak disifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaan, ya, sekiranya Allah tu tak disifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaan, walakana dzalika bi ta'siru mustaqallu min ghairihi wa huwa muhalun, maka dengan itu ia akan memberi kesan terpisah dari selainnya. Maksud dia apa dekat sini? Maksudnya Allah tu bila dia tidak mencipta apa yang ada di atas muka bumi ini bukan ciptaan Allah, dan Allah tu tidak disifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaan, bermaksud Allah memiliki sifat yang terbatas ataupun sifat yang lemah. Wa huwa muhalun, dan ia mustahil. Mustahil bagi Allah, Maha Suci Allah. Kama qad alimatuhu sabiqan, seperti mana yang telah diajarkan sebelum ini, bidalilun naqliyul qati'u, dengan dalil naqli yang jelas. Wa huwa qaulihi ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, suratul Furqan ayat 2. Baik, apa Allah cakap dekat sini? Maksud dia, maka dialah yang menciptakan setiap sesuatu, maka ditentukan keadaan dengan takdir yang sempurna. Jadi setiap apa yang berlaku di alam semesta,
Apa yang berlaku, apa yang ada di bumi, apa yang ada di sekeliling kita, semuanya adalah ciptaan Allah, ya, termasuk diri kita sendiri. Hadza ma alaihi 'amatu ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah yang dimaksudkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah ni? Kita lah, ya, kita, ya, yang berpegang kepada Al-Quran, hadis, qaulus sahabah, ijma' ulama, ya. Baik. Jadi apa yang berdasarkan dalil naqli dan dalil aqli tadi, itulah yang dijelaskan oleh ahli sunnah wal jamaah, oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ya. Baik, kita pergi bahagian yang terakhir, hikmatul imanu bil qada'i wal qadari. Hikmah beriman dengan qada' dan qadar. Awalan, ziyadatul yakin liqudratullahi wa masyiatihi. Ziyadatul yakin, menambah keyakinan, liqudratullahi wa masyiatihi, terhadap kekuasaan Allah dan kehendaknya. Thaniyan, at-taslim wa ridha, menerima dan redha, bil qada'i wal qadari, dengan ketentuan qada' dan qadar. Thalisan, adamu taraka asbabul kasbi allati amru bihallah, tidak meninggalkan alasan-alasan yang menguntungkan atas apa yang diperintahkan dengannya oleh Allah, ya. Maknanya contoh, kita mengambil kesempatan, ya. Maksud dia kat sini, kita mengambil kesempatan atas ujian yang diberikan oleh Allah. Contoh, kita hidup dalam keadaan yang susah dan miskin, ya. Kita percaya ini ujian daripada Allah, tapi dalam masa yang sama kita tak nak berusaha untuk tambah baik keadaan hidup kita, ya. Kita tak nak bekerja, kita bagi alasan, Allah dah tetapkan rezeki aku macam ni, aku usaha macam mana pun tak boleh mengubah apa-apa. Itu contohnya, ya. Baik. Rabi'an, at-tawakkalu 'ala Allah fima yaqdihi Allah, bertawakal kepada Allah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Khamisan, al-imanu bihima, beriman dengan kedua-duanya, la yuaddi ila tawakkuli wat takasuli wal ma'asi, tidak membawa kepada sikap hanya berserah kepada Allah tanpa berusaha, malas dan melakukan maksiat, ya. Jadi bila mana kita ditimpa ujian, kita kena berusaha, ya. Kita kena berusaha. Baik, jadi setakat itu saja perkongsian daripada saya bab Tauhid ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, yang bertajuk Al-Iman bil qada'i wal qadari, beriman dengan qada' dan qadar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.